ভাই ফুডের লেগে আছে লাইক সাবস্ক্রাইব করুন যে দেখুন অবস্থাটা বুড়সা বেড়ে যাঙ্গে মেঙ্গে সব খুলে যাইতেছে গা ভাই কি মাইর ডানা মারছে মাইরা পাইন্দা ধুই দিছে गाइस लाइक सब्सक्राइब कर देंगे वीडियो लास्ट कर दो सपोर्ट करूँ जुट्टू ओ पुलिस लोग पंगा छोटा पैकेट बड़ा धमाका दोन पुलिस टेक्निक टा की लागाइছে এটা বের কোন ঝামেলা ও ভাই ভাই এই ভিডিওটা দেখলে ভাই আসুনি লাগবে না কর গ্যারান্টি দা কইলাম কি একটা ফানি ভিডিও বহুতই আছে বাপ রে ভাই কোন এন্ডাকে কুলাই হইতাছে না হেনি ফিট না গাইতাছে ভাই কি কইয়াম এটা কি হলো ভাই মাপ সাপ সাই আবার মারে তো গেল গা बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है भाई देव इंजीनियर भाई टिकटॉकर वीडियो बनाइता से दादा भाई यार शॉप अंडा मंडा शॉप बन गया भाई शेष शेष भाई डराइতেছে এরকম টেকনিকে মারে আমি জীবনে দেখছি না ভাই কি মাইট দেনে দিল ভাই বডি বিল্ডার মানুষ টেক মেরে বই রইছে भाई सैंडल भाई शेष की करे देखी भाई की कयाम एक एक फाट विराट मजा लगता है भाई ती बिकर बनाइस बिकर ले जगह आरक बड़ा पछड़ दिख लुप दिख लेता है भाई आजब ट्रैक्टर भाई पैसा दित ना ट्रैक्टर पैसा दित ना निजे कर बसा बाबू इटा मरते भोट कान दिबो আমাক बल खुले बल ई अगर भोट दिबो सेरी लागबो सबला भोट तोके चुप साला बेटा साला तोरो का